یمی آئی دینس نوجوانن ہن ضرورت چھے تمی آئی چھو تمیس جوانس چاہے سو مرد ٲسِن چاہے سو خاتون ٲسِن چاہے سو سوئی بیٚنہِ ٲسِن تمی آئی چھو تمیس زندگی گزر بسر ادروائز اگر ہمارے جوان اسلام کے راستے کو چھوڑ بیٹھے ہیں اگر ہماری بہنیں اسلام کی تعلیمات کو پس پشت ڈال رہے ہیں تو پھر وہ دن دور نہیں ہے یعنی ملت اسلامی نوجوان چاہے سو مرد ٲسِن لڑکی ٲسِن یل سن ظلم کس ات دریاوس مز ڈبکی دت نظر گھن یل سو دلدل کس ات بے ہندس دلدلس مز ات بے شرمی ہندس سیلابس اندر یل سون جوان چاہے لڑکی ٲسِن یل خراب گژھِ دلدلس مز اور وقت وات سو کان آسہِ نہٕ دلدل مز پت کڑن وول اس لیے چھُ نبی تاجدارن ہمیشہ پنن جوان صحابہ کرامن واضح تبلیغ کرن کہ دین چھُ دینٕچ رٲچھ چھُ تۄہہِ اتٮ۪ن دینٕچ لاکم چھُ تۄہہِ اتٮ۪ن دینٕچ ڈوٗر چھُ تۄہہِ اتٮ۪ن اگر خدا نہ خواستہ تہد کھور پھسلیو اگر توئی دین نش دور گئی آنے والی امت کا حال بڑا برا ہو جائے گا ان واجین امت ہیک سو دین متینس پہ پکت اس لیے میانو بزرگو جوانو ذرا سوچو اسلام کے بار بار جوانن خطاب کرن یم سات نبی کائناتن اکثر اس جوانن تم خطاب کرن فرمانا سے یا معاشر الشباب اے جوانن ہندو گرو اے جوانن ہنز جماعت چاہے مسجد نبی ہوسا چاہے حرم پاک ہوسا چاہے سو مکج کانت سرزمین اسا چاہے مدینج کانت سرزمین اسا نبی پاک ہمیشہ جوانن فرماون یا معاشر الشباب اے دین اسلام کیو غیور جوانو اے دین اسلام کیو بہادرو ہمیشہ اس نبی کائنات انہز نظر رحمت کمن پیٹ آسن نوجوانن پیٹ تکیازی یہ سو عمر آسن یہ سو ایج آسن یہ سو سٹیج آسن انسانس اگر ات ایج مز انسانس ہدایت گئی اگر ات ایج مز ام پرزنو کیا گو ذات پاک حضرتی اگر ات ایج مز ام قرآنچ عظمت لب اگر ات ایج مز ام پرزنو نبی تاجدار کیا گو انشاءاللہ مرنے کس دمس تائیں ہیک نہیں امی وائت نش پر ڈیلت مگر یاد رکھنا اگر ات جوانی ہندس عالمس مز عزیزان محترم انسانن خرابی کر اسلام دور ترون قرآن تعلیمات دور ترون نبی سن فرمودات ترین پسے پشتا وقت سواتن یہ بدرس مز تہ ودن آسن دپن وہیں گژھم خدا بخشن مگر افسوس تم دوش آسن گزرے مت یمن دون خدایس عبادت آسن پسند اوے فرمونا شیخ العالمن دپن وقتش نماز چھ تختس رندو بے وقتش نماز چھ مذاق تی فندو عزیزانی محترم بڑھت کیا شوب چھم عبادتس وہیں پیوم چاتس اشونن گریکی ویز نو مگر حقیقت چھو وہیں پیوم چاتس گر کی ویز نو یم ساتھ نو علیہ السلام قومس ایسی جناب والا عذاب آو تم ساتھ دپیائی تمو وینو ایمان مگر تم ساتھ ایمان چھن پت قبول آسن وہیں پیوم چاتس گر کی ویز نو گریکی ویز نون تشو چھو وہیں کوشر مثال صحیح مگر شیخ العالمن بوش دپن ہے میانی بزرگا یم سات 60 وُہر ووتک پتہ چھ گرک دپان ہتا بابا نیر اژ وۄنۍ مسجد مز پڑھ نماز ہتا مولا نیر وۄنۍ گر تانۍ ترٛاوی گرِ یلہٕ نیر اژ وۄنۍ مسجد مز لُکھا نماز پڑھان تمہِ ساتہٕ اگر نہٕ ژٕ پرکھ ژےٚ کرنی گرک لٔمۍ لٔمۍ واتناونی مسجد مز مگر شوٗب چھے جوٲنی ہندس عالمس مز شوٗب چھے ییٚلہِ ژٕ 15 وُہر جوان آسکھ شوٗب چھے ییٚلہِ ژٕ 20 وُہر جوان آسکھ شوٗب چھے ییٚلہِ ژٕ 25 وُہر 30 وُہر جوان آسکھ امہِ ساتہٕ کرہن ژٕ خدا یاد امہِ ساتہٕ چھُے چٲنِس عبادتس پسند کران ذاتِ پاکہِ حضرتی قدر چھُے کران محمد الرسول اللہ عزیزان محترم تُہۍ وٕچھو عالم کیا چھُ وٕنکیٚس سون سانٮ۪ن جوانن ہُنٛد نبی کائنات سٕنٛدِس دورس منٛز اوس نبی کائناتس اکھ شُراوُر صحابی کٔژ وُہر بڑِ کٔرِو کتھ کٔژ وُہر شُراوُر ییٚمِس شُراوُرِس بچس أسۍ آز ونان چھِ یہِ چھُ بچہِ مگر شُراوُر چھُ بالغ جوان یِوان ماننہٕ شُراوُر چھُ اسلامس نزدیٖک جوان یِوان ماننہٕ شُراوُر چھُ صحابی ناو چھُ حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ وچھو عزیزان محترم میانو جوانو نبی کائنات سز خدمت اس کرن سٹھا نبی کائنات کنس صحابیس آلو کرناون تو امسی سوزن کان چیز اوسا اناون تو امسی حضرت ثعلبہ سوزن عمر کۭژاہ چھِ شُراہ عزیزان محترم اکہِ ساتہٕ سوز نبی کائناتن مدینہ کٮ۪ن گلین منٛز کُنہِ تانۍ کامہِ خٲطرٕ رسول تاجدارن یہِ پنُن نوجوان صحابی شُراہ وُہر صحابی سوزُن کامہِ خٲطرٕ اما نصف دۄہ چھُ گُزران حضرت ثعلبہ چھُنہٕ واپس یِوان شُراہ وُہر صحابی جوان چھُنہٕ واپس یِوان کینٛہہ نبی کائنات زورٕچ نماز پرناوان مسجد نبیس منٛز اما اعلان کران مےٚ سوزاے ثعلبہ کمہِ تانۍ کامہِ خٲطرٕ مگر ثعلبہ چھُنہٕ میانٮ۪ن چشمن نظرِ گژھان
صحابہ کرام پات کن نظر دیون صفن من نظر تراون مگر سالبہ چھن کن نظر گژھان کینٛہہ اما دلیل کیا نبی کائناتن سوچ صحابہ کرام ژھانڈنہِ نبی پاکو سی صحابہ کرام اے آسا جو خدمت گزار نبی تائیدارس شڑاور جوان چھو ٹوٹل شڑاور اس جوانس نوی آسن پائی مگد کر چھو طہارت کارون مگر وچھو نبی کا پاکن کیا اس تربیت کرمز پنن جوانن یہ چھو یوڑ درومت کامی یلی ویت اس پکن ایت اس اکسران کٹھاک یت حمام اس ونن تا دورس من اما ایت اس تمن دون اس نی امی آئی انتظام آسن کے امی آئی آزش آسن پردہ اس آسن ترائیت ایت مدج لکھ سران کرن یلی کام کرنی اس درامت اما ویت اس ہوا دکا آمت ام پردہ اس سران کٹیس تھود اوتمت ایت اس خاتون سران کرن امیس از امسی کنت نظر حضرت سالباس سے امس کنت نظر پیمز شڑاور چھو جوان پردوس ووتمت واو سۭتۍ تھوٚد فرماون أمۍ ٲس پنٕنۍ چشمہٕ بۄن ترٛامژٕ اَتی پٮ۪ٹھ اوسُن وَدُن کوٚرمُت شروع دوٚپُن ہاے افسوس سالباس گوٚو آز گۄناہ سالبہ بنیو معاذ اللہ منافق وۄنۍ گژھِ آیت نٲزِل رسوٗلِ کائناتس شُراوٕرِس جوانس تربیت دپن یہ ووت اپٲری درٛاو یہِ چھُنہٕ کائنات کِس نبی سٕنٛدِ محفلہِ منٛز یِوان کینٛہہ أمِس چھُ خدشہِ خبر جبریل امین ما آسہِ آیت ہٮ۪تھ آمُت ٹاٹھ نبی چون سالبہ گوٚو گۄناہ گار ٹاٹھ نبی چون سالبہ بنیو منافق أمِس چھنہٕ واپس جُرت گژھان نبی پاک سٕنٛدِس دربارس منٛز یِنٕچ فرمان یہ اپٲری نیران یہ مدیٖنہ کٮ۪ن پہاڑن منٛز گژھان أتی چھُ ود ود کران پروردگارس خدایا مےٚ گٔے غلطی مےٚ کر مگر وچھو میانیو عزیزو ام کر زٲنِتھ غلطی کینٛہہ اچانک اوس ہوا ووتھمُت پردٕ ووٚتھ تھوٚد نظر پے اندر کُنتھ مگر وچھو نوجوان صحابی سُنٛد کردار شُڑاوُر چھُ ٹوٹل جوان عزیزانہِ محترم مدیٖنہ کٮ۪ن پہاڑن منٛز چھُ گژھان یام صحابہ کرامن چھِ 40 دۄہ ژھانڈنس لگان کۭتیاہ 40 دۄہن چھُنہٕ حضرت سالبہ نبی تاجدارس نش حٲضِر گژھان کینٛہہ یہِ آسان مدیٖنہ کٮ۪ن پہاڑن منٛز ودان خدایا مےٚ گوٚو گۄناہ مےٚ کر تہٕ مغفرت او میانیو جوانو ذرا پننس کردارس ترٲیِو نظر آزے أسۍ گۄناہ کٔرِتھ گژھان نمازن پٮ۪ٹھ نماز تراوان مٲلِس ماجہِ تہِ تکلیف ہمسایس تہِ تکلیف دوستان تعلق تہِ نہٕ صحیح نباوان کینٛہہ دۄہس کۭتیاہ لٹہِ چھِنہٕ أسۍ ناراض کران پروردگار مگر اسہِ چھُنہٕ زانٛہہ شعوٗر گژھان یِمن پننٮ۪ن گۄنہن پٮ۪ٹھ زانٛہہ احساس چھُنہٕ گژھان پننٮ۪ن گۄنہن پٮ۪ٹھ رۄبس منٛگِو دعا دپُس خدایا آز کر سانٮ۪ن گۄنہن تہِ مغفرت میانیو جوانو شُڑاوُر صحابی فاروق اعظم تہِ چھُ ژھانڈان ابا بکر صدیق تہِ چھُ ژھانڈان حضرت شاہ ولایت تہِ چھُ ژھانڈان حضرت انس بن مالک تہِ چھُ ژھانڈان حضرت سلمان فارسی تہِ چھُ ژھانڈان حضرت ابا ہریرہ تہِ چھُ ژھانڈان 40 دۄہن چھُنہٕ حضرت سالبہ نظری گژھان کٔژن دۄہن عزیزان محترم ییٚلہِ وۄنۍ 40 دۄہ گٔے نبی کائناتن دوٚپ پننٮ۪ن صحابن دوٚپ نکھو مےٚ اوٚن یہِ سالبہ أنۍ تون ژھٲڑِتھ کُنہِ نتہٕ کُنہِ جایہِ اما أمِس کیٛاہ گوٚو اچانک 40 دۄہے گٔے سالبہ چھُنہٕ کُنہِ نظرِ گژھان ؤنِو جان بوٗجھ کے اوس نا گۄناہ کوٚرمُت ہو یا چھُ شُڑاوُر صحابی أمِس وٕچھوٕ شعوٗر کیٛاہ اوس أمِس وٕچھوٕ گۄنہُک احساس کیٛاہ اوس أمِس وٕچھ کیٛاہ اوس باسان رۄب تعالیٰ سٕنٛز کریٖمی مدیٖنہ کٮ۪ن پہاڑن منٛز چھُ 40 دۄہن ودُن ہٮ۪وان رِوان چھُ یام نبی کائناتن 2 صحابی کٔرۍ منتخب کٔژ صحابی حضرت فاروق اعظمس دوٚپُن مسجد نبوی منٛز اے میانہِ فاروق تھوٚد گژھ ؤتھِتھ اے سلمان فارسی تھوٚد ؤتھِو تۄہہِ چھو ڈیوٹی حضرت سالبہ گژھِ شام تام مسجد نبوی یس منٛز آسُن کوٚت تانٮ۪تھ بڑِ کٔرِو کتھ شام تام چھُ میانہِ ژول گامہِ کہِ جوانا ذرا سونچ کۭتیاہ گۄناہ چھِ أسۍ دۄہے کران مگر احساس نہٕ کینٛہہ کۭتیاہ لٹہِ چھُنہٕ خۄدا ناراض کران مگر احساس نہٕ کِہیٖنۍ وٕچھِو سالبہ سٕنٛز زندگی نِش ہیٚچھِو سبق أمۍ سُنٛد کردار رٔٹِو نبی کائنات فاروق اعظمس یہِ صحابیس دپان چھُ سالبہ انُن ژھٲڑِتھ حضرت سلمان فارسی یس حُکُم کران حضرت سالبہ انُن ژھٲڑِتھ فاروق اعظم سلمان فارسی چھِ مدیٖنہ کٮ۪ن پہاڑن وۄنۍ کھسان کٕمن وۄنۍ چھُ مدیٖنہ کٮ۪ن پہاڑن ژھانڈان مدیٖنہ کہِ ہموار زٔمیٖنس مۄکلووُکھ 40 دۄہن ژھٲڑِتھ مگر اتہِ چھُنہٕ میلان
वहीं खत पहाड़स कुन अत वुचुक आख पहल तीर रचन अमिस दोपुक हे जमा वुचुत कान नौजवान तम सुन खदो खाल छु यमे आय सु लक्ट उम्र हुन बच शुड़ावूर छु रंग छुस यमे आय हुसन छुस यमे आय मचर छुस यमे आय पूर खदो खाल वनुक अमिस दोपेस मे छन पता कुस जवान छु मगर कह दो छुस ब अख आवाज बोजन ये जवान सुन खुदाय सिंदिस दरबारस मज वदन तमिस हसा कह थाई गलती गम सुन खुदायस माफी मगर ये वह शाम वक्त चुस वातन पे मेनिस डेरस पे बस ये दुध प्याल चावन तो सह वापस मगर मे नाव कह अलबत्ता तुम खद खाल वोनवु सह बच अमी खद खालुक तमिस रंग ते अमी आय तमिस उम्र ते अमी आय तमिस उतार चढ़ाव ते जिस्मुक अमी आय फारूक आजमन दोपस वह कूता काल दोपने कह काल करियो ये ठहराव सह वही ओर पकन दुध चन खतर छाड़न कम ओलुल आजम सहाबी कचन दोहन म्यानि जवान वुच गलती करन न कह गलती गई अचानक पे अचानक नजर इस्लामस मज माफ मगर डर ओस यूता हजरत सालिबास तमिस बासन जिब्रील अमीन ओमुत आयत है टाट नबी चून यह खिदमत गुजार गो गुनहगार चून यह खिदमत गुजार बनो मुनाफिक यह खौफ ओसुस मदीन त्रोवन अति मदीन कन पहाड़न खोत अजीजान मोहतरम पहल वनुक दोपन सह त्यूत वदन सह खुदाय सिर्फ मगफिरतुक दुआ करन सह इस्तिगफार करन दर दरबार जात पाकी हजरत अल्लाह फारूक आजम तो हजरत सलमान फारसी खटित बेवन तिमन खद बासन अगर अमिस कुन नजर पे खबर या किन युथु खटित बेवन हजरत सालिबा यवन दोद चेने अमयाम नेरन नबर हजरत फारूक आजम हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हुमा युथु नजर पेवन हजरत सालिबास रिवायत पढ़ो म्यानो जवानो युथु नजर पेवन फारूक आजमस कुन हजरत सालिबा वापस दाव तुलन तो चलन खदशुस यमानियम रसूल कायनात निश अमा बुकुस बूथाव टटिस नबियस बुकुस बूथाव रसूल ताजदारस सुमा दपम ए सालिबा चै मी खिदमत ओसुक करन चै मी परवरिश मज ओसुक चै ब नमाज तो सखेशनावन यह क्या कोरत मगर अल्लाह अकबर अमिस छन गलती जानित गमज मगर खदश वुचु गुनहुक एहसास वुचु फारूक आजम द्रोड़े पत पत अमा यह कूता चले यो शुड़ावूर जवान यो शुड़ावूर बच हजरत सालिबा फारूक आजमन रोट दुपने से सालिबा नबी कायनातन सूजी सलाम दुपने ए सालिबा चे क्या दलील गई चवती आज चज्जी दो गैर हाजिर अज दरबार मोहम्मद रसूलुल्लाह सालिबा दलील क्या वजह क्या नबी कायनातन कोरिया रुव नहाज यह वदन यह दपन ए फारूक आजम सवाल खुदाय सुन मे त्राव तो यल दोपनस दलील क्या दोपनस मे गो गुनाह मे यकीन जिब्रील अमीन ओमुत तम मे खिलाफ आयत अनमुत बहुस दपन बह क्या जवाब दिम रसूल कायनातस हजरत फारूक आजम खोन तुलन सलमान फारसी अमिस खोन तुलन वातनावन छुस दर खिदमती हजरत मोहम्मद अरबी बड़ पड़ो सल्लल्लाहु अलैहि दरूदस पे पढ़ो जुमा उतर बी तस खोलन कह इसी कायनात किस नबी ताजदार सिंदिस दरबारस मज वातनो हजरत सालिबा अल्लाह अकबर यानी जवानो यथ महफिल मज तिम जवान 15 वुर हर हर 20 वुर हर हर शुड़ा वुर जवान आसन कम यथ मज मगर करियो ख्याल जवान ति क्या ओस गलती गयस न पान अचानक पे नजर पर्द वोथ वत पकवन हेकन कुन साथ नजर पे मगर तुम वुचो एहसास गुनाह क्या ओस एहसास जिम्मेदारी क्या ओस अमिस जवानस सिर्फ शुड़ावूर जवानस युथु नबी ताजदार सिंदिस दरबारस मज वातन हजरत सालिबा नबी कायनात छिस पन्नि खोनि मज बेहनावन ए सालिबा दलील क्या ए सालिबा चज्जी दवती मेनिस दरबारस मज गर हजीर अर्ज कुरुन टाट नबी जुवंद चान पाई नाजन जुवंद चानिस बदन नाजस या रसूल अल्लाह टाट नबी बहज वत पकन ये तुम काम खतर सूझव अचानक वोत पर्द थोद हमाम मज मे पे नजर अत खातून स्रान कर मे दोप वह मा ग जिब्रील अमीन मे खिलाफ आयत हेत नाजिल बह कुस बुत दिम तुह या रसूल अल्लाह बह कुस रोय हाव तुह ब्रोट कन या रसूल अल्लाह अजीजान मोहतरम एहसास गुनाह नबी कायनात तबस्सुम करन
أمس بوس کرن ڈیکس پہ دوپنس او قسم خدا جبریل امین نا آو مے نش امہ خاطر ثہ روز بے فکر چنا چھ کان غلطی کی چاچے اچانک نظر پیمز یل حضرت صالباس معلوم گو جبریل امین چھن آمد کی مے متعلق چھن کان وہی آمز کی اتی کرن چڑ نالمت رسول تاجدارس تو وچھو یہ کس خوش قسمت اس کھنہ مز روٹ نبی تاجدار اللہ اکبر عاشق دپن اس گژھِ نا سو موت حاصل اس گژھو فاروق اعظمن کور دعا دپن اللہم مرزقنا شہادتن فی سبیلک وجل موتی فی بلد رسولک خدایا میون موت گژھِ تتھ شہارس مز گژھن یتھ شہارس مز آسہِ تشریف فرما محمد رسول اللہ یہ چھُ فاروق اعظم دعا کران تُہۍ وٕچھِو عاشقن ہٕنٛز تڑپ کیاہ آسان خدایا اسہِ گژھِ نا تتھ شہرس مز موت یُن ییٚتہِ کُس آسہِ نبی تاجدار سن شہر مگر یہ وچھو یہ کوتا خوش قسمت یہ نبی کائنات سن کات مز کھنہ مز اما اچانک یہ کھنہ مزی حضرت صالبہ اچانک لوگ رسول کائنات ودن ہن اچانک نبی تاجدار ودن ہون چشمان مبارکو کن گئی اوش جاری صالباس پہ نظر دپنس ٹاٹ نبی زو وندی چانن پائی نازن نہ غلطی گئی میں تو تھی کیز ودن نہ خطا کور میں تھی کیز ودن یا رسول اللہ دپنس اے صالبہ یہ ملک الموت آمد یہ چون روح قبض کرنے خاطر آمد اب یہ ودن میان صحابی میان نوجوان صحابی ملک الموت چھم اجازت منگن ملک الموت آمد دپن میں حضرت صالبہ روح قبض اللہ اکبر خدا کی قسم قربان جاؤ اس حضرت صالبہ کی عظمت پر حضرت صالبہ یلی بوزن اگر اشو 40 وُہُر 50 وُہُر مے ہیو جوانا 30 وُہُر جوانا تہ بوز مے چھُ مرن ملک الموت چھُ پرارن سورے گژھِ مشتی گژھِ نا ژھٹ ژھٹ کرو پن پن گژھِ انسان مگر وچھو تربیت کیا شڑا وورس نوجوانس میانو جوانو یتھی بوزن نبی کائنات فرماون ملک الموت پرارن امس چون روح قبض کرن یہ تراون اسن نالمت کرن بھی نبی تاجدارس دپن جو ٹاٹ نبی آج چھس بہ پنس پانس پہ ناز کرن آج چھم پنس پانس پہ فخر اے صالبہ کت چیزس پہ دپنس مے حظ یی ملک الموت مگر خوشمس مت چھس تہندِ کھنہ مز یم یا رسول اللہ بعض تہندِ کھنہ مز یل میں ملک الموت روح قبض کر میانہ جوان وی کیا لبس اتس تربیت شڑا وُہُر جوان چھ ٹوٹل گناہ چھ اچانک گومت گناہ چھ زانت گومت گۄڈٕ چھِ نتھ گۄناہ ونان یُس اچانک اکھ نظر اگر کٲنٛسہِ آسہِ اجنبی خاتون پٮ۪ٹھ پیٚیہِ اچانک شریعت چھُ دپان یہِ چھے معاف یہِ چھے مگر دوٚیِم نظر ترٲزِ نہٕ وۄنۍ دوٚیِم نظر چھے نہٕ وۄنۍ اجازت ہے یس اوس اچانک پردٕ ووٚتھمُت مگر گۄنہُک احساس وٕچھو أمِس شُرا وُہرِس جوانس میانہِ جوانت ژٕ شراب تہِ چٮ۪وان أسۍ زار تہِ گِنٛدان سون جوان ڈرگس تہِ کران مٲلِس ماجہِ تکلیف تہِ دِوان دۄہ کٮ۪ن 2 پہرن گۄنہن منٛز مُلوث مگر تیٚلہِ تہِ چھُنہٕ احساس گۄناہ تیٚلہِ تہِ نہٕ گۄنہُک احساس کینٛہہ مسجد آسان سانہِ ویران صبحس فجرس منٛز اکھ صف آسان بمشکلی تیٚلہِ تہِ آسان أسۍ دۄہس آرام سان زندگی گُزاران مگر گۄنہُک احساس نہٕ اس لیے میانہ جوانا یہ بے حیائی تراو یہ بدکاری تراو یہ غیر محرم لڑکین کن نظر دن تراو یہ چانس ایمانس برباد کرن یہ ایمان ختم کرن میانو عزیزو حضرت امام احمد بن حنبل مسند امام احمد بن حنبل اندر روایت درج کرن میانو جوانو بوزو فرمان ان شابن فتن اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم میانی جوانا بوزِ آز یت بربادی من سون جوان برباد گو سانی کوڑی برباد گئی ولیو بوزو فرمان اک جوانا آو در خدمت محمد رسول اللہ بڑی پڑی صلی اللہ علیہ جوانا کائنات کس نبی اس نش وچھو جوانس تی کیا جرت اس عرض کرن یا رسول اللہ ایزن لی بالزنا ٹاٹ نبی میں دیو زنا کرنک اجازت میں دی ٹاٹ نبی زنا کرنک یا چھو جوان ونن نبی کائنات از بروٹ کہیں ہو یا چھو سن نبی در نبی سن دربار اتنا جبریل امین تی اجازت ورائی ون ہو اتنا فرشتن تی مجال گسن کلام کرنش یا چھو سو دربار اے دربار اسمس چھو جوان ون ٹاٹ نبی میں دیو زنا کرنک اجازت میں دیو زنا کرنک مگر نبی کائنات سن اخلاق تی وش یپر نبی کائناتن وش کمی آئی سمجھو یہ سو بوئی کس یت ممبر رسولس پیٹ توی جوانن سمجھاون
اما صحابہ کرام وت فرمان فاقبل القوم علیہ صحابہ کرامو لگ پن مک تل امس لائن لائن اس نا ہے مگر لس نا رسول کائناتن فرموک لالا میانو صحابہ تو روزو پات ادنو منی یہ کرہون مے قریبی جوان یہ جوان کرہون امس مہ لایو کی امس مہ ڈانٹو کی امس مہ گچھو ناراض کی مگر صرف کرہون مے قریب فرمان فدنا منہ قریبا یہ جوان آو قریب کرنا حضرت رسول تاجدارس نبی کائنات آو قریب وہیں وچھو حکیمان ہے جواب رسول کائنات سن دبنیز اے میانی جوان بکر ہے اک سوالا میں دکھا جواب آنہز یا رسول اللہ دبنیز اتوحب الابنتی کا چوچک میں مانگن زنوک اجازت چوچک میں مانگن برائی ہون اجازت کیا چوچکا پن بین خاطر یہ چیز یاچھن کیا چوچکا پن بین خاطر یہ چیز چوچکا پن کوڑی خاطر یہ چیز یاچھن چوچکا پن ماجی خاطر یہ چیز یاچھن چوچکا پن پفین خاطر یہ چیز یاچھن یہ بڑ حدیث عربی چھس نہ پڑھن کی وقت چھ کم چوچکا پن ماشی خاطر یہ چیز یاچھن یہ واپس جواب دیون لا واللہ جعلنی اللہ فدا کا کائنات کے نبیا میون زو گچھن تہ پہ فدا من حظ گھ پنہ بین خاطر یہ برداشت من حظ گھ پنہ کور خاطر یہ برداشت من حظ گھ پنہ پف خاطر یہ برداشت کہ من حظ گھ پنہ ماش خاطر یہ برداشت یعنی نبی تاجدار سن ون اے میانی جوان اگر ژٕ کٲنٛسہِ کورِ سۭتۍ زنا کرکھ کیا ژٕ یژھان بیاکھ جوان کر چانہِ کورِ سۭتۍ زنا کیا ژٕ یژھان بیاکھ مہنیو کر چانہِ ماجہِ سۭتۍ غلط ژٕ یژھان بیاکھ مہنیو کر چانہِ پۄپھِ سۭتۍ غلط عرض کوٚرُن ٹاٹہِ نبی زو وندٕے چانٮ۪ن پایہِ نازن مےٚ نہ حظ گژھِ نہٕ یہِ برداشت ہو یا چھُ جوانس نبی کائنات ہدایت کران یا چھُ نبی کائنات ہیٚچھناوان یاد تھٲیِو یِتھ کٲٹھۍ قتلس چھُ اسلامن قصاص تھومُت یِتھ کٲٹھۍ قرآنن قتلس چھُ قصاص تھومُت اگر کانٛہہ قتل کٔرِہُن تمہِ بدل یی بیاکھ قتل یہ چھُنہ اسلامُک قانون ہے القتل بالقتل اسلامن چھُ قانون اگر کانٛہہ کٲنٛسہِ انسانس قتل کرِ بدلس منٛز یی انسان تمہِ بدل قتل یہ اوس اسلامُک قانون تاکہ قتلو غارت گژھِ نہٕ گژھُن بہرحال یتھ بدلے وۄنۍ نظامٕے یتھ چھُ بدلٕے اسلٲمی قانونٕے چھُ یِمن باسان زہر کیٛاہ حالانکہ معاشرس سُدھارنہٕ خٲطرٕ چھُنہٕ اسلامس بیٚیہِ کانٛہہ قانون عزیزانہِ محترم یہ ہسا چھُے فرماوان دپان زِنہس تہِ چھُ یِتھے کٲٹھۍ قصاص میانہِ جوانہٕ کیٛاہ مطلب یِتھ کٲٹھۍ اگر ژےٚ کانٛہہ قتل کوٚرُتھ تمہِ بدل یِکھ ژٕ قتل کرنہٕ علما فرمان یِتھے کٲٹھۍ اگر کانٛہہ جوان کٲنٛسہِ ہِنٛدِ بیٚنہِ سۭتۍ غلط کرِ تمیُک بدلہٕ چھُ ییٚمِس جوان سٕنٛز بیٚنہِ نکھٕ والان اگر ژٕ کٲنٛسہِ ہِنٛدِ خاندارنہِ سۭتۍ غلط کرکھ تمیُک بدلہٕ والہِ چٲنۍ خاندارِنۍ نکھٕ اگر ژٕ کٲنٛسہِ ہِنٛدِ ماجہِ سۭتۍ غلط کرکھ تمیُک بدلہٕ والہِ چٲنۍ موج نکھٕ اتھ چھُنہٕ وۄزُم روزان نہ امام شافی فرمان اس کا قصاص ہے زنا کا ژٕ وٕچھکھ کٲنٛسہِ ہِنٛدِ ماجہِ بد نظرِ چانہِ ماجہِ آسٮ۪کھ تمہِ برونٛٹھ وٕچھمُت ژٕ وٕچھکھ کٲنٛسہِ ہِنٛدِ بیٚنہِ بد نظرِ چانہِ بیٚنہِ آسٮ۪کھ تمہِ کھۄنٛڈ برونٛٹھ وٕچھمُت یا چھُ قصاص چلان یا چھُ بدلہٕ چلان امیُک احساس گژھی نہٕ ژےٚ جوانا یہِ چھُے ژےٚ کرُن اوے فرموس نبی کائناتن دوٚپنس اگر ژٕ چھُکھا ونان اگر یِہوے کانٛہہ جوان مےٚ بیٚیہِ اجازت منگہِ دپہِ بہٕ کرٕ چانہِ بیٚنہِ سۭتۍ غلط بہٕ دِما تٔمِس اجازت اگر بیاکھ انسانا ییہِ دپہِ بہٕ کرٕ أمۍ سٕنٛدِ کورِ سۭتۍ غلط دوٚپنس جوانا بہٕ دِما تٔمِس اجازت عرض کوٚرُن یا رسول اللہ نہ حظ یہِ نہ حظ چھُم برداشت دوٚپنس وللناسُ یُحِبُّونہُ دوٚپنس لُکھ تہِ چھِنہٕ یہِ پسنٛد کران کہِ سانہِ کورِ سۭتۍ کرِ کانٛہہ غلط سانہِ بیٚنہِ سۭتۍ کرِ کانٛہہ غلط لُکن تہِ چھُنہٕ یہِ چیٖز پسنٛد ییٚلہِ نہٕ ژےٚ چھُے پسنٛد تہٕ لُکن تہِ کتہِ گژھِ پسنٛد اس لیے میانیو جوانو یہ یاد رکھنا یۄس آز برائی سٲنِس معاشرس منٛز سُہ گوٚو یِہوے زنا ییٚمۍ زن سون معاشرٕ برباد کوٚر جس نے ہماری سوسائٹی کو تباہ کیا ہمارے جوانوں کے اندر حیا ختم کر دی سانن بینن مز گو حیا ختم یہ یہی چیز ہے جس نے ہمارے اسلام کو تار تار کیا ہے سانن تعلیمات حضرت محمدی عربی مگر یاد تھٲیزِ کٔژِ نہٕ کُن پرواے بٔرزِ نہٕ کینٛہہ حدیث چھُے ژٕ کرکھ کٲنٛسہِ بیٚنہِ سۭتۍ غلط طریٖقہٕ رویہ چانہِ بیٚنہِ سۭتۍ کر بیاکھ یہ اسلام کا قانون ہے حضرت شاہ ولایت فرماوان توتانۍ چھُنہٕ زنا نکھے وسان یوتانۍ نہٕ تمیُک بدلہٕ چھُ یِوان نکھٕ والنہٕ کٲشِر پٲٹھۍ کٲنٛسہِ گرچہِ کورِ سۭتۍ کرِ کانٛہہ غلط أمۍ سٕنٛدِ کورِ سۭتۍ یی بیاکھ غلط کرنہٕ یہِ چھُنہٕ توتانۍ وۄزُم روزان کبھی نہیں لہذا میانہِ جوان اگر کٲنٛسہِ لڑکی پٮ۪ٹھ بد نظر تُلنٕچ ژےٚ خٲہِش گٔیی أتھی کٔرزِ خیال خبر میانہِ بیٚنہِ کُن تہِ ما تُلہِ کانٛہہ بد نظر اگر ژےٚ کٲنٛسہِ ہِنٛدِ ماجہِ کُنتھ کٲنٛسہِ ہِنٛدِ خاندارنہِ کُنتھ
بر خیال ووتھٕے ژٕ زٲنۍ زِ خبر میانہِ خاندارنہِ کُن ما تُلہِ کانٛہہ بُرٕ خیال. اگر احساس گژھِ جوانس أکِس بُزرگس گژھِ احساس سوسایٹی ہندِس أکِس مُسلمانس گژھِ احساس زٕہٕنۍ گژھن نہٕ یِم غلط کامہِ معاشرس منٛز یہِ اسلام ہے. فرمان یُتھُے نبی کائناتن ووٚنُن ژٕ چھُکھا یژھان چانہِ بیٚنہِ سۭتۍ تہِ دِمہٕ بہٕ کٲنٛسہِ اجازت چانہِ کورِ سۭتۍ تہِ دِمہٕ کٲنٛسہِ اجازت دوٚپنس نہ حظ یا رسول اللہ مےٚ نہ حظ چھُنہٕ یہِ برداشت. فرمان فوضع یدہ علی صدرہ کائناتٕکۍ نبی تاجدارن تُل پنُن دستہِ ناز یہِ تھوونس سیٖنس پٮ۪ٹھ. کتھ پٮ۪ٹھ؟ أمِس جوانس یُس یہِ زِنہُک اجازت منٛگنہِ اوس آمُت کتھ پٮ۪ٹھ تھوونس؟ دعا کوٚرُن اللہُمَّ اغفر ذنبہ خدایا أمِس جوان سٕنٛدٮ۪ن گۄنہن کر مغفرت وطہر قلبہ بیٚیہِ کرُس دل پاک تہٕ وحسن فرجہ بیٚیہِ کرُس شرمگاہس حفاظت. روایت بیان کرن ییٚلہِ نبی تاجدارن یہِ دعا کوٚر خدایا أمۍ سٕنٛدِس شرمگاہس کر حفاظت أمۍ سُنٛد دل کر پاک تہٕ صاف. فرماون تمہِ پتہٕ یوٚتانۍ أمۍ جوانن زندگی گُزٲر أمِس برونٛٹھ کنہِ اوس نہٕ زِنہُک تذکرٕے پیوان کرُن. یہِ اوس یوٗتاہ شرارت گژھان أمِس زِنہس پٮ۪ٹھ ییٚلہِ یہِ لفظ اوس بوزان أمِس اوس نہٕ برداشت گژھان یہِ اوس دپان ایسا کلام میرے سامنے مت کرو تِکیٛازِ أمِس اوس دعا کوٚرمُت پانے حضرت محمدی. میانیو جوانو سمجھنے کی ضرورت ہے ہم کو. حضرت فاروق اعظم سندس دورس مز اوس اکھ جوان حظ نوجوان خوبصورت جوانا اوس أمِس ٲس اکھ لڑکی پسند آمٕژ کس سندس دورس مز یِتھ کٲٹھۍ حظ آز چھُ یہِ حساب کتاب امی چیزن کوٚر سون دیٖن کوٚر برباد أمۍ چیزن. ییٚلہِ بےحٲیی چھےٚ نا مُسلمانن منٛز یِوان پتہٕ چھُنہٕ دیٖن سلامت روزان. اسلامُک چھُ بُنیٲدی اکھ علامت ہر کُنہِ مذہبس چھُ علامت اسلامس چھُ بُنیٲدی علامت شرم تہٕ حیا. کیٛاہ چھُ شرم تہٕ ییٚلہِ سُہ مۄکلیو سُہ چھُ یِموٕے چیٖزو سۭتۍ مۄکلان. ییٚلہِ بازرس منٛز کورِ درٛاے تٔنۍ پلو لٲگِتھ مس یلہٕ ترٲیِتھ حیا مۄکلیو. جوانس چھِ نظر پیوان أمۍ سٕنٛدِس دلس منٛز چھُنہٕ خوفہِ خۄدا روزان جوان نسل گٔے برباد اَمہِ سۭتۍ. فاروق اعظم سٕنٛدِس دورس منٛز اکھ جوانا یہِ اوس أکِس لڑکی ٲس اپٲرۍ نیران یہِ اوس أمِس ونان تہِ اوسُس نہٕ کِہینۍ صرف اوس وتہِ پٮ۪ٹھ روزان أمِس اوس وٕچھان. أمِس لڑکی تہِ گوٚو احساس أمۍ سٕنٛدٮ۪ن نظرن ہُنٛد مرکز چھےٚ شاید بٕے. توجہ چھا مے کُنتھ؟ فاروق اعظم سُنٛد دور چھُ شیطان چھُ 40 میٖل دوٗر ژلان. یہِ اوس نہٕ معموٗلی حُکمران. حضرت علی ٲسۍ پکان حظ یورٕ بیٚیہِ چھِکھ پنٕنۍ کینٛہہ ساتھی سۭتۍ یُتھُے یورٕ درٛاے اتہِ وٕچھِکھ حضرت فاروق اعظم اوس تِمن دۄہن بٮ۪مار ٲخری ایام ٲسۍ یورٕ گٔے آے اورٕ کوٚرُکھ تبلیغ ٲس کٲم ٲس یُتھُے تورٕ آے واپس اتہِ وٕچھِکھ اکھ ژھاوٕج لُکہٕ ہٕنٛدِس زٔمیٖنس منٛز گاسہٕ کھٮ۪وان. کیٛاہ وٕچھِکھ؟ نہ بڑِ کٔرِو کتھ. کۄس وٕچھِکھ؟ کٔمۍ وٕچھ؟ حضرت علی ین. فاروق اعظم سٕنٛز حکوٗمت چھِ مگر ٲخری ایام. حضرت علی ین دوٚپ شاید کوٚر فاروق اعظمن انتقال شاید کوٚر فاروق اعظمن. یِم سۭتۍ ٲسۍ دوٚپنکھ حضرت تۄہہِ کِتھ کٲٹھۍ لٔجوٕ پتہ دوٚپنکھ ژھاوٕج چھِ لُکہٕ ہٕنٛدِس زٔمیٖنس منٛز گاسہٕ کھٮ۪وان. فاروق اعظم سٕنٛدِس دورس منٛز چھُنہٕ ژھاوجن تہِ اجازت. یہِ فاروق اعظم أمۍ سٕنٛدسٕے دورس منٛز جوان اکھ أکِس لڑکی لگاتار وٕچھان مگر ونان تہِ نہٕ. یُتھُے یہِ وتہِ کِنۍ یِوان چھُ یہِ چھُ أمِس وٕچھان مگر یہِ خاتوٗن تہِ کیٛاہ ٲس اللہ یِم ما آسہٕ أسۍ چھِ سانٮ۪ن ماجٮ۪ن بیٚنٮ۪ن ہِش. نہ وُنہِ چھُ آسان ڈرایور پکنٲے سانیو ماجٮ۪و بیٚنیو چھِ آسان نظر ترٲمٕژ. بہٕ ما چھُس غلط ونان؟ یورے پنُن مرکز پنُن پان ہاونہِ نیران یورے بازرن منٛز اللہ تعالیٰ کٔرتن یِمن سانٮ۪ن ماجٮ۪ن بیٚنٮ۪ن تہِ ہدایت. اگر یِم روزن نہ پاک دامن سٲنۍ سوسایٹی روزِ پاک انشاء اللہ تعالیٰ. خاتوٗن ؤژھ لڑکی دوٚپنس جوانا دۄہے چھِ یِم وٕچھان دلیٖل کیٛاہ؟ دوٚپنس مےٚ چھُو تۄہہِ پسنٛد بہٕ چھُس یژھان تۄہہِ سۭتۍ نکاح کرُن بہٕ چھُس یژھان ژےٚ سۭتۍ. یہِ چھُ ونان لڑکہٕ مےٚ حظ چھکھ ژٕ پسنٛد بہٕ چھُس یژھان ژےٚ سۭتۍ. لڑکی وٕچھ دوٚپنس بہٕ کرٕ ژےٚ سۭتۍ نکاح مگر شرط چھُ یہِ اکھ ہیٚککھا پوٗرٕ کٔرِتھ؟ جوان ووٚتھُس دوٚپنس آپ کے لیے آسمان سے تارے توڑ کے لاؤں گا. بہٕ حظ مان ہر کانٛہہ کتھ ژٕ ونکھا کِنہٕ نہ. یِتھ کٲٹھۍ نہٕ آز جوان چھُ ونان میں دُنیا لُٹا دوں گا وہ کروں گا یہ کروں گا. یہ چھُنہٕ پتہٕ دُنیاہٕے یوت لُٹاوان کینٛہہ یہ اپنے ایمان کو بھی لُٹا دیتا ہے. کتھ آیا سمجھ؟ بےحٲیی سۭتۍ چھُ انسانس ایمان ختم. یہِ چھُ ایمانٕچ علامت مسلمانن ہٕنٛز علامت اسلامٕچ علامت چھُ شرم تہٕ حیا. ییٚلہِ یِتھے کٲٹھۍ بازرن منٛزٕے أکِس بیٚیِس سۭتۍ غٲر محرمن لڑکین سۭتۍ کتھ باتھ لٔج کرٕنۍ شرم حیا روٗد نہٕ پتہٕ کتہِ تھاوو أمِس جوانس پٮ۪ٹھ أسۍ یہِ توقع کہِ یہِ کرِ اسلامس بٔڑ بار خدمت. کتھ آیا سمجھ؟ دوٚپنس میٲنۍ چھے اکھ شرط وٕچھ خاتوٗن کمہِ آیہِ ٲس. دوٚپنس بہٕ کرٕ ژےٚ سۭتۍ نکاح یہِ گوٚو وعدٕ
مگر وعد کر 40 دۄہن چھے فاروق اعظمس پتہ صبح نماز ادا کریں. کچن دۄہن 40 دۄہن. مگر یہ زبردست خاتون. امس پتہ ییٚلہِ 40 دۄہ بعد اورٕ نیرِ یُتھُے یہ آسہِ اہل اللہ بنیومُت پتہٕ. کتھ چھا سمجھ یِوان؟ امس روزن نہٕ یِم چشمہٕ. یہ گو خوش. دوٚپنس یہ چھُ واریاہ لۄکٕٹ شرط. دوٚپنس 40 دۄہ بعد چھا وعدٕ پوٗرٕ؟ دوٚپنس بس ییٚتھٕے کھڑا 40 دۄہ بعد. عزیزانہِ محترم یُتھُے جوان حضرت فاروق اعظمس پتہٕ چھُ فجر نماز کٔژن دۄہن پران؟ 40 دۄہن چھُ 5 وقت نمازن ہُنٛد پابند بنان. 40 دۄہ چھُ جوان اپٲری وتہِ کِنۍ نیران تہٕ لڑکی چھِ آسان کھڑا. لڑکی چھِ آسان. مگر جوان سُنٛد مزاج کیٛاہ چھُ؟ جوان اوس آسان یِتھ کٲٹھۍ وٕنکٮ۪س 40 دۄہ بعد یِتھ کٲٹھۍ پکان. یہ چھُنہٕ دٔچھُن کھووُر وٕچھان. لڑکی چھس دپان اے جوان مےٚ کوٚر پنُن وعدٕ پوٗرٕ بہٕ چھسے کھڑا ژٕ کیٛازِ نظر دِوان؟ دوٚپنس اے لڑکی 40 دن فاروق اعظم کے پیچھے نماز پڑھ کے فاروق اعظم نے میرے دل کا تعلق اللہ سے جوڑ دیا ہے. دوٚپنس وۄنۍ وٕچھنہٕ بہٕ ژےٚ کُنتھ. عزیزانہِ محترم یہ ہے جوان. یہ گوٚو کردار. ییٚلہِ ژٕ تہِ پرکھ 40 دۄہ نماز فجر ییٚتس ژےٚ وٕچھ چٲنہِ زندگی کُس گُلزار پھلراے ذاتِ پاکہِ حضرتی. ژٕ وٕچھ میانہِ جوانا ییٚلہِ ژٕ شرابٕے روزکھ چٮ۪وان ییٚلہِ ژٕ بازرن منٛز روزکھ غٲر محرمن کورٮ۪نٕے یوت پتہٕ سکوٗل کالجس منٛز یہ اہل اللہ یہ طریقہٕ یی نہٕ ژےٚ اندر. یہ ضروری ہے. میانیو جوانو میانیو بزرگو جوان ونو میں بار بار تُہۍ چھُو دیٖنُک سرمایہ. تُہۍ چھُو دیٖنٕچ قۭمتی چیٖز. اگر دیٖنس پٮ۪ٹھ روٗزِو تہٕ انشاء اللہ تعالیٰ تُہۍ وٕچھزیو کشمیٖر کِس نارس بنہِ گُلزار انشاء اللہ. اللہ تعالیٰ چھُ تتھ قومس چھُ نجات دِوان پروردگار. تتھ قومس چھُ آزٲدی دِوان خدا. تتھ قومس چھُ سربلندی دِوان ییٚمہِ قومٕکۍ جوان دیٖندار آسن. ییٚمہِ قومٕکۍ جوان کورِ دیٖندار آسن با حیا آسن. نبی پاکو صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ییٚلہِ کائناتس منٛز زنا گژھِ زیادٕ دُنیاہس منٛز زنا گژھِ زیادٕ پتہٕ وٕچھزیو تُہۍ موت آسن نہٕ بٔڑۍ گژھان لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ موت آسن گژھان. جوانن ہٕنٛدۍ موت آسن گژھان. سوٗنچِو وٕنکٮ۪س کیٛاہ چھُ گژھان. وٕنکٮ۪س چھا لۄکٹٮ۪ن ہُنٛدٕے موت گژھان زیادٕ کِنہٕ نہٕ؟ ہارٹ اٹیک چھا گژھان کِنہٕ نہٕ؟ یہ چھُ صرف بد کردٲری ہُنٛد نتیٖجہٕ میانیو جوانو. یہ چھُ بد کردی شیطان سُنٛد ہتھ کنڈ آسان. نہ جانے یہ چھُ انگریزن یہوٗد پالسی پٔرزیو تُہۍ. اسلامس چھِ 3 دُشمن یہوٗدیت نصرانیت کمنزم. یم چھِ 3 چیٖز تِم یم زن نہٕ اسلامس پننہٕ چھِ دِوان یم نہٕ اسلامس برونٛٹھ دِنہٕ پکنہٕ کینٛہہ. یہوٗدیتٕچ اکھ فارمولا چھُ. یم چھِ ونان 2 چیٖز کٔرِو قٲیِم زیادٕ. کٔژ چیٖز؟ شراب گلاس تہٕ بے حیا خاتون. شراب گلاس تہٕ بے حیا. اور تہنٛد ونُن چھُ آپ پڑھیے یہودی لابی کا یہ قانون ہے کِتھ کٲٹھۍ کٔرِو اسلام تِتر بِتر. دپیکھ 2 چیٖز رٔٹِو برابر شراب گلاس تہٕ بے حیا خاتون. یم چھُ سۄ توپ. یہ چھُ سُہ راکیٹ یُس اُمتِ محمدیس برباد کرنس منٛز ساسہٕ بدٮ۪ن راکیٹن کھۄتہٕ کُنُے زوٚن چھُ بہتر. یہ اتھ چھُنہٕ تۄہہِ دٔپِو تۄہہِ اللہ تعالیٰ بچٲیِن ییٚتہِ ژھٕنن اسہِ مسجدن ناونٲیِتھ تیوٗت لوٗٹھ چھُنہٕ. مسجد روزن یِتھٕے کٲٹھۍ امہِ کھۄتہٕ خوٗبصوٗرت مگر سانٮ۪ن دلن منٛز یی اسلامُک ضمیٖر نٮ۪بر کڑنہٕ. پتہٕ کیٛاہ روٗد مسجدن باور؟ کتھ چھا سمجھ یِوان؟ ییٚلہِ جوانس دلس منٛزٕے دیٖنٕچ نٮ۪بر دگ کٔڑکھ عشقِ محمدیُک شمع نٮ۪بر کوٚڑکھ دیٖنٕچ تڑپ نٮ۪بر کٔڑکھ بے حیٲیی ہٕنٛدِس مٲدانس منٛز وولُکھ پتہٕ ٲسۍ تن مسجد 5 پور تہِ تتھ پٮ۪ٹھ چھنہٕ فرق پیٚوان. مسجد تو بنا لی پل بھر میں ایمان کی حرارت من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں سے نمازی بن نہ سکا. اوے ونو ایک علمن اس استاد ونان دپن مسلمان چھ الگی قوم. مسجد خاطر ہیکو اس پنن کل تلنٲیِتھ. مسجد خاطر ہیکو پنن یعنی اگر مسجد پہ کانٛہہ اونگج تُلہِ أسۍ نیرو شُرۍ وُرۍ ہیتھ مارو مگر مسجد مز ہیکو نہٕ سر جھُکٲیِتھ أسۍ تمہِ خٲطرٕ چھِنہٕ تیار کینٛہہ. مسجد کے لیے سر کٹا تو سکتے ہیں لیکن مسجد میں سر جھکا نہیں سکتے. یہ چھُ حالات ونکیٚس سٲنۍ. پروردگار دیتن بوزنہٕ کھۄتہٕ وننہٕ کھۄتہٕ زیادٕ عمل کرنُک توفیق. پروردگارس سانٮ۪ن جوانن ہدایت ماجن بیٚنٮ۪ن تہِ ہدایت بُزرگن تہِ ہدایت. عزیزانہِ